So let me introduce myself first. My name is Nasha and I will present this from my exam. So this is interpreting is consecutive and simultaneous, but I will present consecutive first. When I was 27 years old, I left Ketika saya berusia 27 tahun, a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding. saya meninggalkan pekerjaan yang sangat menuntut di bidang manajemen konsultasi untuk pekerjaan yang bahkan lebih menuntut, yaitu mengajar. Teaching. I went to teach 7th graders math in the New York City public schools. And like any teacher, Saya mengajar matematika di sekolah umum kota New York. Dan seperti guru lain, I made quizzes and tests, I gave out homework assignments. When the work came back, I calculated grades. dan seperti guru lain, saya membuat kuis dan tes. Saya memberikan tugas dan PR. Dan ketika pekerjaan tersebut kembali, saya menghitung nilai. What struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Yang membuatku terkesan adalah IQ bukan satu-satunya perbedaan antara murid terbaikku dan murid terburukku. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ score. Beberapa pemain terkuat tidak memiliki skor IQ stratosfer. Some of my smartest kids weren't doing so well. And that got me thinking. Kinds of things you need to learn in 7th grade math. Sure, they're hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. Dan itu membuatku berpikir, jenis dan hal yang perlu Anda pelajari dalam matematika kelas 7 yaitu mereka sulit ratios, desimal, dan bidang dari parallelogram. But these concepts are not impossible. And I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough. Tetapi konsep-konsep ini tidak mustahil dan saya sangat yakin bahwa setiap murid dapat mempelajari bahan-bahan ini ketika mereka bekerja keras dengan cukup lama. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective. Setelah beberapa tahun mengajar, saya sampai pada kesimpulan bahwa apa yang kita butuhkan dalam pendidikan adalah pemahaman yang lebih baik tentang siswa dan belajar dari perspektif motivasi. A psychological perspective. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. Dari perspektif psikologis, dalam pendidikan, satu hal yang kita tahu bagaimana mengukur yang terbaik yaitu adalah IQ. What if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? So I left the... Tetapi, bagaimana jika berprestasi di sekolah dan dalam kehidupan bergantung pada jauh lebih banyak daripada hal kesanggupan Anda untuk belajar dengan cepat dan mudah? classroom. And I went to graduate school to become a psychologist. Jadi, saya meninggalkan kelas dan saya pergi ke sekolah pasca sarjana untuk menjadi seorang psikolog. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question Saya mulai mempelajari anak-anak dan orang dewasa dalam segala jenis pengaturan super menantang. was, who is successful here and why? Dan dalam setiap penelitian pertanyaan saya adalah, siapa yang berhasil di sini dan mengapa? My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. We went to the
Tim penelitianku dan aku pergi ke Akademi Militer West Point. Kami mencoba untuk memprediksi yang kadet akan tinggal di pelatihan militer dan yang akan drop out. National Spelling Bee, and tried to predict which children would advance farthest in competition. Kami pergi ke perlombaan mengeja nasional dan mencoba memprediksi anak-anak mana yang akan maju paling jauh dalam kompetisi. Studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. And of those, kami mempelajari guru-guru pemula yang bekerja di lingkungan yang benar-benar sulit, bertanya guru mana yang masih akan berada di sini dan mengajar pada akhir tahun ajaran. who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs. Dan dari mereka yang akan menjadi yang paling efektif dalam meningkatkan hasil pembelajaran bagi siswa mereka, kami berpartner dengan perusahaan swasta bertanya salesman mana yang akan mempertahankan pekerjaan mereka. Going to earn the most money. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. Dan siapa yang akan mendapatkan uang paling banyak? Dalam semua konteks yang sangat berbeda, satu karakteristik muncul sebagai meramalkan kesuksesan yang signifikan. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Dan itu bukan kecerdasan sosial, itu bukan penampilan yang baik, maupun kesehatan fisik, dan bukan IQ. Itu hambatan. So, thank you for your attention to my presentation. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.